الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु व इलैका यर्जिउस्सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलामि व अदखिलना दारस्सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैता या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आमन्ना फग़फिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिका या अरहमर राहिमीन। या इलाही नमाज़ फजर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाही इसकी बरकत से हम सबके गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या इलाही हम सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या इलाही परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। या इलाही रिज़्क़ हलाल बरकत वाला नसीब फरमा। या इलाही तेरी और तेरे महबूब की इत्तिबा में रहते हुए रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाही इस दिन की बरकतें, इस दिन का नूर, इस दिन की हिदायत, इस दिन की फ़तह हमें नसीब फरमा। या इलाही इस दिन के शर से और इसके बाद आने वाले शर से हमारी हिफाजत फरमा। या इलाही ईमान पर इस्तिक़ामत अता फरमा। या इलाही ख़ात्मा बिल खैर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।